basta magbitbit na ganig Biblia. Wala lang ang otoridad, ana, ang simbahang katoliko, ang magisterium. Dili pastor, nga naman. Naaba na pastor nagkapila-pil pag-compile sa Biblia, pag-ubad sa mga kasulatan, wala man. Pare mas katoliko, si St. Jerome, mabasa na sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, pahina 117. It was the Catholic Church through Pope Damasus who commissioned St. Jerome to compile the sacred scriptures into one book, into one Latina Vulgata version. St. Jerome started compiling the Bible in the year 383 AD to 404 or 405 AD. O ang unang Biblia nga gidawat sa tibuok kingarian sa kalibutan, mao ang Latina Vulgata version, Latin Vulgate. Doon ay 73 ka mga libro. Paghimo sa Biblia, walay sulpot, walay protestante, walay iglesia ni Manalo, walay kibuloy, walay suryano, wala tanan. Iyan na tanan sa Katoliko, so that the Bible is the property of the Catholic Church.